Hi everyone, so today we are going to learn about direction kinetics. So kita akan tengok subtopik yang pertama iaitu 1.1 reaction rate. So kita akan belajar tentang define direction rate, apakah itu differential rate equations, and determine the rate of reaction based on differential rate equation in this video. So kita akan fokus kepada 3 point ini ya, learning outcomes A, B dan juga C dalam video ini. Jadi mari kita pergi satu-satu. So, kalau kita sebutkan tentang rate of reaction, kita tahu rate of reaction adalah kadar tindak balas. Jadi, bila melibatkan reaction kinetics, kadar tindak balas tu sebenarnya kita melihat kepada speed formations of the product ataupun speed of using of the reactant. Kalau kita tengok rate of reaction ni memang mempengaruhi kita punya daily life. Contohnya kalau sekarang ni katakanlah ya kita nak masak ya. Okay, kita nak masak sama ada menggunakan dapur gas yang biasa ataupun kita gunakan pressure cooker yang mana timing dia lebih cepat masak. Okay, so yang itu melibatkan juga rate of reaction. Okay, lagi cepat kita punya timing untuk masak, it means dia punya rate of reaction tu lebih higher lah ya. Contohnya guna pressure cooker lebih cepat berbanding masak menggunakan cara yang biasa. The same thing juga kalau you tengok dekat sini, kalau kita nak roasted whole chicken dengan kita ambil chicken tu, pieces of chicken kita masak on the grill. So nak roasted the whole chicken tu mengambil masa lebih lama compare kita nak grill up the pieces of the chicken. So semua ini melibatkan faktor rate of reaction. So lagi kecil kita punya size, lagi faster kita punya rate of reaction. Okay, macam itulah. So rate of reaction ni sebenarnya banyak berkisar tentang kita punya daily life. Jadi kita tengok kita punya topik yang pertama yang ini bukan topik, kita punya subtopik. Alright, so let's see apakah itu reaction rate. So kita tengok introduction dahulu. Chemical kinetics is the area of chemistry concerned with the speed or rate at which chemical reaction occur. Macam I cakap tadi, bila melibatkan chemical kinetics, ia involve tentang speed of formation of products ataupun melibatkan speed consuming of the reactant. So bila melibatkan speed, of course kita akan bermain dengan masa. Alright, so kinetic refers to movement or change during a reaction. So kita kena tengok sini, you kena faham maksudnya kalau kita reaction tu terhasil ataupun produk tu terhasil, okay, ataupun reaktan tu digunakan bila berlakunya collisions antara molekul. So bila berlakunya collision antara molekul, barulah dia akan bertindak untuk hasilkan produk ataupun reaktan tu digunakan. So this collision of the molecules melibatkan kinetic energy. So by measuring this kinetic energy punya value, sebenarnya kita boleh tahu rate of that reaction. Okay, so rate of reactions is the change in the concentration of a reactant or a product with time. So kalau kita sebut tentang rate of reaction, kita nak tengok perubahan. Di sini ya, kita nak tengok perubahan pada amount ataupun concentration of reactant ataupun product with time. So kalau kita tengok perubahan yang terjadi, selalunya kalau produk kita akan menganggap dia akan bertambah lah along the time, reactant pula akan berkurang along the time. So berdasarkan these changes, kita boleh determine kita punya kadar tindak balas. So beside the concentration, reaction rate also studied by monitoring changes in volume, pressure, pH and also the intensity of color. Make sure you remember reaction rate. Okay, rate of reaction, kadar tindak balas adalah nilai yang positif. Student selalu salah ya bila buat calculation of rate of reaction. Bila dia buat calculation, final answer dia dapat rate tu nilai negatif. Kalau rate you bernilai negatif pada final answer, it means your answer is wrong. Rate of reaction sentiasa kuantitinya adalah positif. Okay, so make sure after that you check back you punya methods of working. Mungkin ada tersalah dekat situ. So kalau dekat sini kita nak belajar, kalau kita nak determine rate of reaction, contohnya kalau lah kita nak determine rate of reaction pada sesuatu masa tersebut, a particular time.
Okay, pada saat-saatnya tertentu, kita boleh gunakan final concentrations tolak dengan initial concentrations over dengan time. So, delta concentration ini adalah changes in concentration. Delta T kita punya changes in time lah ya. So, bila concentration unit ni adalah mole liter negatif 1. Ataupun sometimes you boleh nampak dia bagi mole dm negatif 3. The same thing. Ataupun kadang-kadang letak m besar. It always the same thing yang refer kepada concentration. And then over time. Okay, time boleh jadi sama ada dalam second, ataupun time boleh jadi dalam minit, ataupun time boleh jadi dalam years, ataupun time boleh jadi dalam days. Okay, so it depends kepada soalan tersebut. Masa tersebut dia nak bagi ikut saat ke, minit ke, tahun ataupun days. Okay, so ini tak ada masalah. Ini you just baca soalan supaya you tak salah unit bagi kita punya rate of reaction. So unit dia sama ada ms negatif 1 boleh jadi, ataupun m besar minit negatif 1, ataupun dia boleh jadi m years negatif 1. Okay, so macam tu lah ya bila melibatkan rate of reaction. So now, kita move kepada kita punya handout seterusnya. Dia bagi pada you di sini, consider the following reaction daripada A ke B. So, A ni adalah kita punya reactant lah ya. B adalah kita punya product. So, during the course of reaction, a reactant molecules are consumed. Consume kat sini maksudnya use up lah. While product molecules are formed. As a result, concentration of A will decreasing and concentration of B increasing with time. So, based kepada concentration time punya graph, okay, soalan graph ni pernah ditanya diminta draw concentration versus time punya graph. As you can see here, from this graph, you can boleh nampak concentration of B, which is kita punya product, increasing with time sampailah satu saat dia capai equilibrium ya, that's why dia static. And then concentration of A, which is our reactant, decreasing with time sampailah satu saat dia capai equilibrium dekat situ, that's why dia line dia line dia straight kat situ So, kita akan melihat perubahan pada concentration product dan juga perubahan pada concentration of the reactant untuk determine kita punya kadar tindak balas. So, reaction rate equal to concentration change in concentration over dengan time. As you can see here, okay, rate of reaction equal to concentration of the product equal to concentrations of the reactant over dengan time. As you can see here, kalau you nampak dekat sini kita ada positive sign dan juga negative sign. So, positive sign dan negative sign ni sebenarnya menunjukkan kepada sama ada produk tu terbentuk ataupun reactant tu digunakan. Kalaulah untuk reactant, kita tahu reactant depleted over time ataupun reactant decreasing over time. That's why untuk reactant, sign dia mesti negatif. Okay, ini untuk reactant. Manakala kalaulah kita tengok untuk kita punya produk kita tahu increasing with time. That's why dia punya sign adalah positive. So, this one refer kepada produk. So, jangan salah ya. Macam I cakap tadi, unit of reaction rate is M. Time minus 1. Macam I kata tadi, time boleh dalam second, minute, etc. etc. So, reaction rate is inversely proportional to time. So, kalaulah higher rate of reaction, it means shorter time taken. Okay, so kalau lower rate of reaction, it means longer time taken. So that's why dia kata reaction rate inversely proportional kepada masa. So, kita tengok pula seterusnya, which is the differential rate equation. So, differential rate equation is the relationship between the rate of disappearance ataupun depletion of the reactant and the rate of appearance of the product. So, the differential rate equation, kita akan tengoklah kadar tindak balas bagi penggunaan reactant dan juga kadar tindak balas bagi formations of the product. So, dia bagi contoh dekat sini for a reaction. Contohnya A ke B, rate equal to negative K dA over dt equal to positive dB over dt. Maksudnya rate equal to depletions of the reactant equal to formations of the product. So, you wajib tulis differential rate equation sebiji macam ini. As you can see here.
Kalau kita nampak dekat sini, apa yang paling penting dekat sini, bila kita menulis differential rate equation, perkataan rate di bahagian hadapan sangat-sangat penting. You wajib tulis perkataan rate ini. Okay, ini wajib tulis perkataan rate. Sama ada you tulis rate ke ataupun rate of reaction ke. And then barulah you buat equal to dia punya persamaan dekat situ. Okay, so dekat sini you akan dapat 1 markah. Kalau you tak tulis perkataan rate ini, then tak ada marks will be given. As you can see here, dekat depan ni kita ada stoichiometry 1A dengan 1B. Kita tak tulislah stoichiometry tu. So sebenarnya dia adalah rate equal to negative 1 over 1 dA over dengan dt equal to positive dB, ni 1 over 1 juga over dengan dt. Okay, actually dia adalah 1 over stoichiometry. Contoh A nya adalah 1. Okay, untuk B pula equal to 1 juga. Kat sinilah 1. Okay, dia macam ni lah ya. dA over dt equal to positive 1 over B dB over dt. Alright. So, untuk dia bagi contoh yang kedua kat sini, as you can see here, 2C. Okay, reactant undergo reaction, produce produknya adalah D. So, rate equal to negative. Okay, negative sign wajib tulis bagi reactant. So, negative sign ini untuk reactant bagi wajib tulis sebab that negative sign menunjukkan bahawa reactant itu disappear ataupun depleted over dengan time. That's why sign negative dan sign positif sangat penting dalam menulis differential rate equation. Kalau tak ada negatif dan positif sign yang ditulis, okay, you tak akan dapat markah bagi persamaan differential rate equation. Make sure you remember this well. Positive sign adalah untuk produk, negative sign adalah untuk reactant. Kena tulis dalam differential rate equation. So, negative 1 over 2. Kenapa 2 kat sini? Sebab as you can see here, stoichiometry bagi stoichiometry bagi C adalah 2. dC over dt equal to positive. Okay, because D kita adalah produk. Okay, positive 1 over 1 ni sebenarnya. Okay, dd over dengan dt. So, generally for the reaction, A tambah B produce C tambah dengan D. Kalau kita tulis dia punya rate expression, differential rate expression. Okay, sometimes soalan kata write differential rate equation. Sometimes soalan kata write rate expression ataupun differential rate expression. So, rate equal to negative 1 over A dA over dt equal to negative 1 over B dB over dt equal to positive 1 over C dC over dt equal to positive 1 over D. Sorry, nanti nak padam balik. 1 over D positive 1 over D dd over dengan dt. So, bila ini melibatkan concentration, as you can see here, bracket dekat sini menunjukkan concentration. So, make sure you buat bracket jangan buat macam ni kurungannya tak nak. Kita nak bracket segi 4 square ni sebab dia menunjukkan pada concentration. So, kita tengok exercise yang pertama. Write the differential rate equation bagi this persamaan. As you can see here, this persamaan dia punya phase semuanya adalah gas. Sometimes you akan jumpa phase ni adalah aqueous. Sometimes you akan jumpa phase ni adalah solid. So, bagi differential rate equation, kita akan ambil semua phase. Tak kisahlah phase tersebut solid ke liquid ke gas ke ataupun aqueous, kita akan tulis semuanya dalam kita punya differential rate equation. So, write the differential equation. So, kalau kita tengok kat sini, make sure you tulis rate equal to negative sign. Okay, sebab nitrogen adalah reactant. 1 over 1 So, D and 2 over dt. 1 over 1 adalah 1. So, I tak mahu tulis 1 over 1. I nak buat biasa saja. Equal to D negative D and 2 over dt equal to negative 1 over 3 dH2 over dengan dt equal to positive 1 over 2
dNH3 over dengan dt. So, itu adalah differential equation bagi 1A. So, next kita tengok untuk 1B pula. Okay, SO2 adalah kita punya reactant. Ini reactant. So, ini adalah kita punya produk. So, ini pun adalah kita punya produk. So, kita tahu kat sini rate equal to negative 1 over 2 dSO2 over dengan dt equal to positive 1 over 2 dSO2 over dt equal to positive 1 over 1 1 over 1, so 1 dO2 over dengan dt. So kita dapatlah kita punya differential equation di situ ya. Alright. So, dah dapat dah untuk exercise yang itu. So, let's see soalan. So, ini adalah soalannya. Bila menyebabkan soalan calculation, ini adalah C3. Jadi, kita akan buat kita punya calculation a little bit. Consider the reaction between zinc dan juga silver nitrate to form zinc nitrate dan juga silver. Okay, and then this question minta pada you write the differential equation for the above reaction. So, mari kita write differential equation. As you can see here, face dia beza. Ini solid, ini aqueous, dan juga ini solid. Macam yang I beritahu you tadi, kita akan ambil ke semua face. Okay. So, therefore, rate equal to negative d zinc over dengan dt equal to negative 1 over 2 dAgNO3 over dt equal to positive dZnNO32 over dengan dt equal to positive 1 over 2 dAg over dengan dt. So, kita dapatlah satu markah dekat situ. So, next, when zinc 2 plus is increasing at 0.25 ms negative 1. So, maksudnya dekat sini kalau kita tengok zinc 2 plus. Zinc 2 plus ni bukannya zinc solid Zinc 2 plus ini adalah kita punya ni, zinc nitrate. Kalau kita tengok dekat sini, zinc nitrate adalah kita punya produk ya. Kalau kita tengok zinc nitrate, kalau dia dissociate, dia akan dapat zinc 2 plus dan juga NO3 minus. Alright. So, zinc 2 plus ni refer kepada yang inilah ya. Kita punya pada bahagian produk. So, that's why dia punya, that's why soalan ni kata concentration of zinc 2 plus to increasing. Okay, sebab dia adalah produk. At 0.25 ms negative 1, what is the rate of decreasing of Ag plus? So, dia minta rate of decreasing of this Ag plus yang datang daripada silver nitrate. So, macam mana kita nak buat? So, now, kita ada kita dah tahu dah okay, rate untuk zinc di sini, maksudnya kita tahu untuk yang ini, and then dia minta kita cari Ag plus. So, kita kena comparekan these two lah ya. Okay, you have to compare that two. Alright. So, macam mana kita nak buat? Kita tulis dahulu persamaan untuk rate of reaction. Sekejap ya. So, kita tulis dahulu persamaan dekat sini. Apa yang kita nak cari adalah depletion of silver ion. So, kita tulis apa yang kita tahu dulu. Zinc tu sebabkan dia produk, so positif lah. So, sorry. Kejap ya. I betulkan balik. Kenapa dia lari ni? Therefore, so positive dZnNO32 over dengan dt. Okay, sebab zinc datang dari situ ya. So, equal to negative 1 over 2 dAgNO3 over dengan dt. Okay, so dekat situ lah ya dia punya zinc 2 plus tu. So, kat sini apa yang kita dapat adalah, kalau you tulis persamaan ni, you akan dapat satu markah. Ataupun you boleh tulis, ada orang tulis macam ni. Nak tulis zinc saja pun boleh, tak ada masalah kat sini. So, you tulis macam ni. And then, kita masukkan dia punya nilai. Dia kata kita dah tahu rate. Dekat sini, ini rate
So, ini adalah kita punya rate. So, kita tahu rate bagi zinc, okay, formation of zinc to plus ion adalah 0.25. So, 0.25 equal to negative 1/2. Apa yang kita nak cari dekat sini adalah silver ion punya depletion. So, you tulis kat situ negative 1/2 D AgNO3 over dengan dt. Jadi, apa yang kita dapat dekat sini, make sure you remember, I nak pesan dekat you siap-siap ni, bila melibatkan calculation rate of reaction, okay, ini kita masuk bahagian calculation. Bila melibatkan calculation, negative sign ini tak perlu tulis. Dalam persamaan sahaja kita letak negative sign dan juga positive sign. Tetapi bila melibatkan dalam calculation pengiraan, negative sign tak perlu tulis disebabkan negative sign tu hanya menunjukkan bahawa reactant itu undergo depletion ataupun reactant itu disappear. So negative sign tak perlu tulis ya dalam calculation. So kita padamlah kita punya negative sign dekat situ. So kita buatlah calculation. So 0.25 darab dengan 2 equal to rate silver ion yang kita nak cari tadi. Okay, so 0.25 darab 2, you dapat berapa? So, you akan dapat 0.5 lah. So, jawapan ni you akan dapat 0.5 ms negatif 1. So, final answer sama ada you buat statement ataupun final answer you tulis dalam bentuk macam ni. I tunjuk ada dua cara bila kita nak tulis kita punya final answer. So, cara yang pertama adalah bila you cakap rate of decreasing Ag plus ions is 0.5 ms negatif 1. Okay, ini cara yang pertama. It means bila kita dapat calculation, final answernya kita buat statement macam ni. Okay, ataupun cara yang kedua adalah bila kita tulis balik persamaan tu negatif DAgNO3 over dengan dt equal to 0.5 ms negatif 1. So, negative sign dekat sini menunjukkan bahawa rate decreasing. Okay, so kalau you tak pilih cara yang kedua, you kena buat cara yang pertama untuk final statement. Kalau you buat cara yang kedua, tak perlulah tulis cara yang pertama untuk final statement of answers. Okay, I hope you clear setakat itu yang ni. So, kita pergi soalan yang ketiga. For the reaction 2Hi produce H2 plus I2, determine the rate of disappearance of Hi when the rate of iodine formation adalah 1.8 kali 10 negatif 6. So, sekarang ni saya minta tulis rate of disappearance. Bila melibatkan differential rate equation, I suka tulis balik dia punya differential rate equation. So, rate equal to negative 1/2 dHi over dt equal to positive dH2 over dt equal to positive di2 over dengan dt. Okay, so daripada differential equation yang ini, so I dah tahu dah, dia dah bagi dah pada you rate formation of I2. So I dah tahu dah nilai yang ini. Okay, 1.8 kali 10 negatif 6. Soalan tanya rate disappearance of Hi. So dia minta yang ini, apakah rate disappearance of Hi? So, I kena comparekan these two. Okay, so, I tulis balik untuk menjawab soalan. So, rate equal to negative 1/2 dHi over dt equal to positive di2 over dengan dt. So, over here, ada dapat 1 mark untuk persamaan differential rate equation. Macam I cakap tadi pada you, I pesankan negative sign hanya kita tulis dalam differential rate expression ataupun differential rate equation. Okay, tetapi bila melibatkan calculation, kita tak akan ambil ataupun tulis kita punya negative sign. So, kita buat pengiraan equal to negative setengah di Hi over dt. Okey, jangan tulis negative sign. Ni I terlupa ni. Okey.
1 over 2 equal to di2 over dt dia dah bagi nilai dia 1.8 kali 10 negatif 6 ms negatif 1. So kita buat calculation lah sebab kita nak cari apa? Kita nak cari ni rate ini. dhi over dengan dt. Therefore kita bawa 2 ke sana. So rate depletion dhi over dengan dt equal to 1.8 kali 10 negatif 6 darab dengan 2. So, bila kita buat calculation, 1/8 kan sebenarnya tidak ada 2 juga So, dapatlah 3.6 kali 10 negatif 6 ms negatif 1. Okey, belum habis lagi. So, tulis final statement. Hence, rate disappearance of Hi is 3.6 kali 10 negatif 6 ms negatif 1. Ataupun kalau ada orang tak nak tulis final statement macam ni, ataupun dia boleh buat saja sebab rate of disappearance kan, that's why ada negatif sign kat depan. Di negatif dhi over dt equal to 3.6 kali 10 negatif 6 ms negatif 1. Okay, so you choose lah final statement tu you nak tulis macam mana. Alright. Soalan yang keempat, nitrogen monoxide react with oxygen gas as follow. For NO plus O2 gas, you akan dapat N2O3. During an experiment at fixed temperature, the concentration of NO is decreasing at the rate of 1.60 times 10 to the power negative 4 ms negative 1. So, dari diberi dekat sini adalah concentration of NO is decreasing. When NO, kita tahu NO kita adalah reactant. So, concentration dia decreasing at the rate of 1.60 kali 10 kita dapat S negatif 1. So, di sini kita dapat hint dah kita dapat hint. Okay, dNO over dt. Okay, dia punya rate of decreasingnya adalah equal to 1.60 kali 10 negatif 4. Calculate the rate of concentration decrease in O2. So, now soalan nak O2 pula. Therefore, kita boleh buat comparison. So, kalau kita tulis differential rate equation, ini overall differential rate equation. I tulis dahulu. So, rate equal to negative 1 over 4 dNO over dt equal to negative dO2 over dt equal to positive 1 over 2 N2O3 over dengan dt. So, now I akan comparekan rate yang ini dengan rate of oxygen. Okay, so kita tulis balik persamaan tersebut. Rate equal to negative 1 over 4 dNO over dt equal to negative dO2 over dengan dt. So, dekat sini kita akan dapat satu markah lah And then kita buatlah kita punya calculation. So, kita tahu dekat sini dNO over dt adalah 1.60. So, 1/4 darab dengan 1.60 kali 10 negatif 4 equal to dO2 over dengan dt. Ataupun rate decreasing of oxygen over dengan time. Okay, so kita buatkanlah calculation. 1.60 10 negatif 4 bahagi dengan 4. So, kita dapat dekat sini 4 kali 10 negatif 5 ms negatif 1 equal to rate depletion of the oxygen. So, this is the final answer. Okay, ataupun you boleh buat dalam bentuk ayat lah. So, rate decreasing of O2 concentration is 4 kali 10 negatif 5 ms negatif 1.
Okay. So, kita pergi soalan seterusnya. Soalan yang kelima. Consider the reaction between magnesium and HCl to form magnesium chloride dan juga hydrogen gas. Write the differential rate equation for the above reaction. So, untuk A, kita tulis rate differential equation. Jangan lupa tulis rate equal to negative d mg over dt equal to negative 1 over 2 d HCl over dengan dt equal to positive d mgCl over dengan dt equal to positive dH2 over dengan dt. So, kita akan dapat 1 mark untuk persamaan differential rate equation. So, next. Seterusnya, kita tengok when H2 is increasing at 0.32 ms negative 1, what is the rate decreasing of HCl? So, now kita tahulah kat sini, dia minta rate decreasing HCl, then information yang dia bagi di sini adalah untuk H2. So, kita comparekan both two. So, untuk soalan B, kita tahu, tulis dahulu dia punya persamaan. dH2 over dengan dt equal to negatif 12 dHCl over dengan dt. Okay. So, kita tulis persamaan tersebut. Okay. Tulis rate kat depan ni pun tak apa. Okay, buat macam ni lah ya. Sorry, yang ni padam. Okay. So, you dapat macam tu. And then, barulah kita buat calculation. Dapat 1 mark dekat situ. dH2 over dt dia dah bagi pada you. So, dH2 over dt nilainya adalah, oh sorry, I lupa nak tak positif. Positif kat sini So, nilainya adalah 0.32 equal to setengah darab dengan dHCl over dengan dt. Macam saya cakap tadi, dalam calculation tak perlu masukkan negative sign ataupun positive sign dalam calculation. Persamaan sahaja. So, you buat calculation. Apa yang kita nak adalah untuk HCl, dHCl over dt equal to 0.32 darab dengan 2. So, you akan dapatlah 0.64 ms negatif 1. Okay. Jangan tinggal macam ni saja. Tulis dahulu dia punya ending dia punya final statement. So, rate decreasing of HCl is 0.64 ms negatif 1. Ataupun, kalau you malas nak tulis final statement macam tu, tulis dia macam ni. Negatif dHCl over dt equal to 0.64 ms negatif 1. Alright. So, senang saja untuk calculation. Now, kita akan tengok pada kita punya tutorial. So, untuk soalan tutorial nombor 1A, 1B dan juga soalan nombor 2, 1A, 1B, soalan nombor 2. Yang ini, I nak you completekan this question. Sila jawab soalan ini dan hantar dalam, nanti you all kena hantar dekat Google Classroom. Okay. So, completekan soalan tutorial nombor 1 dan nombor 2, hantar dalam GC. Okay.